Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. This is a tourism class again with me, Mr. Munir here, and now we are going to our meeting for the character of tourism as our topic today. Okay, well, so again, I remind you that this tourism lecture is meant to provide you with the knowledge, okay, some knowledge, the basic knowledge about how you manage a tourism and not only just become the tourist itself, but also people behind the tourism that will make every tourism become possible, something like that. Okay, and today we are going to talk about the character of tourism itself. Okay, after last time, we already talked about how you can be contribution toward the tourism industry. Okay, and now let's just know deeper about the character itself. The world is a book. Those who do not travel read only a page. Jadi kalian itu jalan-jalan sana loh. Jangan jangan cuma di rumah saja. Okay, well, this is the comparison between the traditional and Nietzsche. Some people create it Nietzsche or Nis. Okay. Do you know what is the meaning of Nis? Nis itu artinya apa ya? Kalau bahasa biasanya artinya PW. Jadi kalau I find my niece. Okay, I find or maybe untuk membedakan sama sepupu ya mungkin ya. Sepupu apa itu keponakan ya. Itu mungkin kita Nietzsche, makanya Nietzsche gitu. This is my Nietzsche. Udah ini udah PW ini. Oke ya. Tapi Nietzsche itu juga bisa berarti apa ini ya? Kalau kita pakai bahasa apa ya? Bahasa bahasa nakal. This is something like naughty language. Nietzsche itu berarti apa ya? Pasangan ya. Udah digasangi, tahu digasangi ya? Like a trap. Bukan, lebih tepatnya seperti sesuatu yang sudah sudah disetting sedemikian rupa. Oke, jadi seolah-olah it's all natural, tapi ya itu tadi itu semua sudah settingan. Kayak Uya Kuya gitu loh. Uya Kuya asli ya itu ya. Oke. God knows about it. Oke, nah ini ya, you can read that. Oke, jadi kita take a look at one example ya. Jadi misalnya ini, traditional one itu the tour is decided and planned a number of days. Nah, kalau Nietzsche itu the tour is decided and planned spontaneously. Oke, kadang kalau dulu kita kadang mau piknik gitu ya, itu harus direncanakan lama dulu gitu ya. Tapi kadang sekarang itu tinggal ayo piknik. Oke, we have so many application like some application to book a plane, to book the hotel, to find boarding house, to find a spot for tourism. Nah, itu semuanya udah ada ya. Bahkan sekarang everything like supporting the electronic money, electronic transaction. Kita udah bisa cashless kemana-mana. Jadi like one of my students itu ya gabut gitu ya. He went to Singapore, okay, for one day. What is that? Staying overnight and in the following day came back to Indonesia because gabut. Okay. Well. So read that. Okay, we will talk about it later on in our WhatsApp group if you want to know more about the explanation. So this is the difference between traveling and tourism. So it should be not traveloka, right? It should be turiloka. Because traveling is going from place of residence or work by any means of transportation. Bahkan kalau Anda dari kampus rumahnya di mana misalnya? Rumahnya di Bogor, terus Anda setiap hari ngelaju gitu ya dari Bogor, Yain Kudus seperti itu pun juga bisa dianggap traveling. Ya, tapi kalau tourism itu sudah ada tujuannya ya, yakni semua apa ini? eh Kalau semua tourism itu ya pasti itu semua travel karena kita pergi ke objek wisata. Tapi kalau travel tidak harus wisata kan seperti itu. Jadi traveling itu bisa kita anggap hangout, jalan-jalan. Kalau tourism itu yang pariwisata itu ya. Oke, make the difference. Tapi keduanya sama. Mereka berdua itu sama-sama untuk waktu yang sementara, tidak untuk selamanya. Kalau selamanya apa itu berarti ya? Minggat itu berarti. Well, so this is the mastery. There are some types of the tourism itself. There are mass tourism, alternative. You can pause the video and read one by one. Okay, you can read one by one,
and if you don't understand, maybe you don't get any point, let me see, maybe there, oh maybe alternative ini ya, to find first hand information. Jadi Anda belum belum pernah tahu tempatnya ya, maka Anda ke sana cuma ingin tahu. Misalnya Anda ingin ke Candi Gedong Songo, di mana itu? Di Semarang. Lokasinya kayak apa? Anda pakai Google Map mau ke sana, terus ya mau experience saja, you know, first hand information. Jadi memang Anda belum tahu apa-apa di sana, mau ke sana seperti apa sih. Nah, itu namanya alternative tourism. Jadi rencana saja ya, rencana ke sana, tapi belum tahu di sana itu ada apa, seperti itulah. Oke. Okay. Business, pleasure, ini untuk physical, spiritual well-being ya. Maksudnya di sana memang sih wisata kan memang untuk senang-senang ya, tapi di sini spesifik saja sih supaya mungkin um, pleasure di sini mungkin seperti Anda ke mana ini ya? Ke terapi. Oke, wow. Terapi itu kan juga bisa rekreasi kan. Oke, terapi pikiran, oke ya. Oke, mungkin Anda ikut VR itu ya, virtual reality. Oke. Itu untuk spiritual well-being. Oke, terus ada juga apa lagi ini yang mungkin perlu penjelasan. Oh, health or medical tourism. Oke, jadi mungkin seorang yang mengidap penyakit, mungkin penyakit paru-paru, maka dia diharuskan ikut misalnya apa itu ya, ke gunung, sering-sering ke gunung karena ya udara sejuk. Oke, jadi sambil sambil wisata gitu ya, dia menyembuhkan penyakit paru-parunya, mungkin karena apa itu pecandu rokok akut. Okay, right. So to clean the lung, he must go to the mountain area and take a breath of the fresh air to clean the lung. Okay, something like that. Nah, ini ada active tourism sama adventure tourism. Kalau active itu gini ya, mungkin ada pembedanya ya antara active. Kalau active itu you learn something. Jadi seperti study tour, beda ya. Kalau study tour 1% study, 99% tour. Active tourism memang Anda harus belajar sesuatu ya. Jadi tidak harus Anda harus pergi ke gunung atau pergi ke gurun pasir kayak gitu ya. Tapi Anda juga bisa keliling dunia untuk mempelajari budaya. Oke, learning local culinary art. Oke, mempelajari budaya, seni, bahasa. Jadi Anda gabut ke mana? Ke ke Dubai karena pengen belajar bahasa Arab. Man ana. Oke, seperti itu. Oke, itu termasuk aktif. Sebenarnya kalau adventure, nah ini lebih spesifik kalau Anda itu ada kegiatan-kegiatan yang berupa petualangan, misalnya mendaki gunung, lewati lembah, oke ya, terus apa ya, camping di hutan, oke. Jadi I think it's more about sesuatu yang lebih menantang, oke, seperti itu ya. And now we discuss about the terminology. Jadi di sini tentang istilah-istilah yang bisa digunakan dalam tourism sudah saya sortir dari buku Anda. Oke, yang sekiranya paling sering digunakan seperti attraction, cultural heritage, dark tourism. Wah, ini yang seperti misalnya apa ya? Lubang buaya itu ya, dark tourism, ecotourism, and excursionist, excursionist. Oke, jadi orang itu ya, orang yang suka jalan-jalan. Jadi ada turis, ada excursion. Oh, so hard to read that, to pronounce it ya. Ada intermediaries, oke, yes, they are the intermediate links between the form of good and do not require and the form, something like that. If you get don't clear, please ask me anything and we will discuss it together. And then itinerary, okay, biasanya kalau Anda ikut wisata gitu ya ada jadwal perjalanan. Okay, so you got itinerary, not planning, no, itu udah gak planning lagi ya, itu udah apa ya? Ya, this is the specific word in tourism world. Okay, there is always kayak balance biasanya seimbang, tapi kalau di banking word artinya saldo. Okay, so this is the specific term for it. And there are leisure site, situs itu ya. Jadi bedanya situs sama objek, kalau situs itu masih ada ikatan fisik dengan atau budaya karakternya. Ada karakternya seperti situs Sangiran, oke, situs Candi Borobudur, itu ya lebih tepatnya situs daripada objek. Kalau objek wisata biasanya man-made ya, ya semuanya man-made. Cuma kadang man-made-nya ada yang tidak ada hubungan dengan cultural. For example, apa misalnya? Misalnya ya tempat wisata apa ya, misalnya Dufan mungkin ya, dunia fantasi seperti itu gitu. And the other, so this is it guys, the lesson that I can give you today. If you have any question, drop the question in the below. See you next time
Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.